जिरानियानि सचिन्द्रनगर कलेनि व बीजेपी 10 मजलिसपुर बंधननि एससी मोर्चानि लुआजिमुं कासे थिरमुंनि शिबिर लुआजि जाखा थिरमुंनि शिबिर मानजाखा मंत्री सुशांत चौधरी थिरमुंनि शिबिर न कितंगे आसालो बीजेपी कर्मी रखनो खाबा चलायमेनि बिसिंतिके नुकजाखा बीजेपी कर्मी रख खाबा चलायमेनि बिसिंतिके थेरि लाखा मंत्री सुशांत चौधरी थिरने रखनो खाबा चारखा ककनांना थाके मंत्री सुशांत चौधरी शाखा कक्साब नाहार जाखा 10 मजलिसपुर मंडल आमचनि शिबिर 500 यूनिट थै नाहार जागोन जत पंचायत आमचय थेरिमुंनि शिबिर खलाय जागोन आबहाके आसालो सचिन्द्रनगर कलोनी आमचय थेरिमुंनि शिबिर खलाय जाखा आसालो सलारकनो लगे लगे बुरि रक बहायनो थैरे थानि अबस्थांगो आगोगै फाइलायखा आबाय सालब्रम थेरिमुंनि शिबिर खलायैनो 500 यूनिट थै नाहार जागोन জীবে প্রেম করে যেজন সেইজন সে বিছে ঈশ্বর সেটাকে সামনে রেখে আর্থের সহযোগিতা করার জন্য মানুষের মঙ্গলার্থে আমাদের এই রক্তদান শিবির আগামী দিনে আমাদের সেটা জারি থাকবে আমি আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা রক্তদান করেছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি